тои қавақта мисол 100 раки запрет бидоз ҳамин қонуна бировардан ҳамин мо мисол мусулмоное ки ҳамин миллати тоҷик мисол чӣ кор кунем ки ҳамин қонун ай байн бирава мақсад бародар ура мери аму дар ҳукумат хизу шикоят мекунӣ айдаст ки ман то ягон кордам чизе ки салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародарон ва хорони азиз хуш омадем ба канали ма кадоме ки мара якум бор дидесай дар YouTube номи ман Абдураҳмон 09 бародарони азиз пеш аз оне ки ин видео мара то охирша тамошо мекунед дар ссилка будроин якум комментарияда ссилка мондагием дар якум видеои ма бо номи суҳбат бо ВКД вақте ки вая тамошо кунед баъд фаҳмиши шумо хеле хубтар мешава майла иншааллоҳ ва ман мақсади ҳамаи ҳамин корома мегумозӣ баъд ҳамаша мефаҳмед хушру майла дар охир суҳбат бо КГБ гӯш мекунед иншааллоҳ бародарони азиз хувари мара чандин моҳ пеш дар рейдҳо дар яке аз рейдҳои шаҳри Душанбе дар пеши Садбарг дар подземни вход мехапанд барои ҳиҷоб дар саркардагӣ дар рейд 6 милитса мехапаш мега хувари ҷун мақсад дигар намехе тоштону нависию дигар чиз баъд хувари ма фаҳмондагим ки чикор накунам мега ки акаҷон мара сара битиен мега ман мерам мега ҳиҷоб ай сара мегирам мақсад конкретна уверена мақсада гап мезана чандин духтаракои дигара хабдаган вой судаган хай мақсад сараш метан мерава иниш яктарафа беса як рӯз дигар қатъия пашкаи мо мезананд паспортни столи ноҳияи Фирдавсӣ мераванд намемонандшон ки бидроянд чӣ ба намемонанд барои оне ки дар сарашон ҳиҷоб доштанд субҳаналлоҳ имрӯз ба ман вазоят кори дохил мегӯяд ки як намозча кунам басай гӯш капа мора Аллоҳ фармон додагия дар Қуръон хуаромонда фармон додагиянд ки ҳиҷоб ба сар кунанд ин проблемаи шумое ки шумо чӣ хеле ҳиҷоб мехоҳед дар Тоҷикистон давлати демократияй Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр соҳибистиқлол ҳуқуқ бунёд ва дунявӣ мебошад барои ҳамин ягон каси шумо ҳуқуқ ҳатто надоред ки фармон битиҳен як кас ҳиҷоб бикунад ё ки ҳиҷоб накунад вақте ки шумо мебахшед фармон метиҳен ки то ки духтаро ҳиҷобошона бигиранд но духтароe ки мини юбка мепӯшанд тамоми аъзои баданашона дидан мешаванд вора чӣ кор кунед апаҷоно акаҷоно мебахшенда як хел одамотон духтаротон қатъи занотон ҳиҷоб аз сар намекунанд имрӯз бошед миёин хуҳарои мора ҳиҷобошона мехапен шумо худтон изо намекашед ва пеш аз оне ки ягон кас мара гап мезанад ки Абдураҳмон нак бас ки ихе ки ухе ки хонагиётон ҳиҷоб дорад ё ки не бародар ман имрӯз аз рӯи он мусулмонҳо хестам ки он духтарако метарсанд хонагиёшон аз рӯи онҳо гап зананд чӣ хеле ки ман метарсидам аз рӯи вақте хуҳари мара хапидан манам хап кардагӣ будам ман имрӯз аз рӯи ҳар як миллати мусулмони тоҷик мехезам гап мезанам он шахсоеро ки шумо ҳиҷобошона хапиден барои религион дискриминирунг меганира дискриминатсияи динӣ карден онҳоро ҳуқуқҳои динишона поймол карден ки онҳо аз рӯи ҳуқуқи конститутсионӣ доранд ки онҳо як пайрави як дин бошанд танҳо ё ки дар ягон гурӯҳ ё ки онҳо метавонанд ки атеист бошанд дар ягон дин набошанд онҳо метавонанд ки дини яъне ки ҳиҷоби сиёҳ сабз кабуд чӣ хели ранге ки бихоҳанд бикунанд ба монанди оне ки духтарои шумо он хели либосоро мепӯшад мини юбка мақсад ластина қатӣ ё ки ягон либосакои мақсад дочи габана мақсад зара пара ё ки чира дӯст медонем версаче ё дигар чиз шуморо ҳеҷ намега кувако магар ман гуфтам не ман ҳеҷ нагуфтам мози да претензияи ма да чиай нарасен хуҳаро акои азиз аз ин сипас имрӯз 22 марти соли 2019 сол як бародари тоҷики мусулмони мара ё ки як хуҳари мусулмони мара дар Тоҷикистон барои риш ё ки барои ҳиҷоб меқапанд шумо хоҳиш карда мешавад ки ному фамилияи ҳамон одам ҷои кори ҳамон одам агар ки имкониятш бошад сурат ё ки видео кунед ба номерои ман равон кунед хуҳарони азиз ман имрӯз он шахсе мешавам ки ҳуқуқҳои шуморо дифоъ мекунам аз рӯи шумо мехезам гап мезанам номерои имо ва вайбери ман дар ҳамин комментария иншааллоҳ ҳастай ва дар ҳамин описания ҳам ҳастай иншааллоҳ ман аз рӯи шумо мехезам гап мезанам бародарон ва хоҳарони азиз шумо имрӯз хиёл накунед ки шумо имрӯз бесоҳибен имрӯз мардое пайдо мешаванд ки аз рӯи шумо гап мезананд иншааллоҳ ва ман ҳоҷи аз шумо хоҳиш дорам бародарони азиз ки ҳамин видеоро ҳозир тамошо кунед бибинед ки кадом гапиш ростай кадом гапиш дурӯғай кадом гапша қабул дорем кадом гапша қабул надорем ва мо чӣ кор бояд кунем то ки ҳамин амалҳоро дигар накунанд ва шумо сабабша мефаҳмед ки чӣ ба мисол дар Тоҷикистон дини ислом инқадар ғам метан чӣ ба ҳиҷоби дигар чизора чиз кардагиянд маҳкам кардагиянд бародарони азиз барои ҳамин ҳозир амира гӯш кунед лайк бимонед комментария бинависед ин видеоро ба тамоми рафиқотон дӯстонатон бародарон хуҳаро апо ҳамсоя ҳама дароӣ кунед иншааллоҳ майла
ман аз шумо фақат як чиз мехоҳам. Ман ҳеҷ аз сумпум кор намекунам. Ман фақат дуои шуморо мехоҳам, то ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола гуноҳи моро бибахша. Намияй мақсади мо. Имрӯз ҳар як таймо мо ба шумо муранда ҳастем ва манам рости гапа бигӯм, инам барои савоб карданем. Ҳама тарафа чандин факторҳо ҳастанд, ки ман ҳамин корро кардастам имрӯз. як бор дигар такрор мекунам, ки дар ягон ҳизбу ҳаракатҳо ва гурӯҳҳо нестам. На дар гурӯҳи Наҳзати Дини Ислом, на дар Паймони Миллии Тоҷикистон, на дар гурӯҳи 24. ҳамчун як шахси танҳо баромадагиам, фикри ақидаи худро иброз кардастам, хонагиҳои худмона ҳимоят кардастам ва дигар миллати тоҷика ҳимоят кардастам. Чандин вақтҳо шуд, субҳаналлоҳ, амин қаҳрамонои нави Тоҷикистон надидем, не? Бояд ягон кас қаҳрамони нав шава ку ишаку шухияй, не? Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Дар Инстаграм дидим, короче говоря. Болушам мепартам иншаллоҳ. О, салому алейкум ака. Ва алейкум салом. Созен хубен ака, саломататон нағзан? Раҳмат шуд. Акаҷон, номи ман Абдурахмон, номи шумо Акмал ака? О, чиз акаҷон, рости гап бигӯям, ҳамин номеротона а як группа гирифтем. Короче, ҳамин рӯз комментария хонда сабдум, ки кадоме дар камин номеротона дода будем, гуфтем, ки корманди амният, ки ишқо ки корманди давлатен ака. Чиз акаҷон, бебахшед, мумкине пурсем, ки дар кадом соҳаи давлат кор мекунем, чунки ҳамин як савол доштум а? Окей. Чи ака? Гап нест акаҷон. Акаҷон, тема дар наи бораи мерава, ки нами ҳози амин тоиқа вақта мисол сатра ки запрет бидоз ҳамин қонун абро вардан, ҳамин мо мисол мусалмоное ки ҳамин миллати тоҷик мисол чӣ кор кунем, ки ҳамин қонун айбайн бирава. Мақсад ҳамин демократия насамдели шава дар Тоҷикистон. Мақсад сатр мекуна намекуна, проблемаи одамай мақсад мекуна намекуна, худаш медона. Ҳамин чӣ кор кунем мо ака? Дар ки ҷоя риза бинависем? Ҳамин бародар, ҳамин тинҷ бигар проблема нака. Окей. Сатр мекунӣ, риш мекунӣ. У проблема, ҳамин проблема нака дар ҳар хел динои оварагардон қатъӣ наша, ҳеҷ ка ҳеҷ думега. Ҳеҷ кара ғам надодеста. Ҳама гапай, ки фалон номи фалони ай мақомота паст мекунад, ҳамаш дурӯғай. И бовар накунед ин гапора. Гап Тинҷ бигар проблема нака, ҳеҷ ка ҳеҷ думега. ин гапое ки меган корманди мақомоту хел, корманди мақомоти хел, ин паъту ҳама гапа, ин бофта, ин корманди мақомот просто так ҳам хитра намекапам. Я айтабиёва мекапа лухи. Мо ҳама гапа гапчай. Ҳамин тинҷ бигар, ҳеҷ ка ҳеҷ думега. гап нест ака. Ин ҳамин ман мисол бачаи ма акаҷон, ман мисол мардакам, ман мисол сатр намекунам, ки ҳамин духтарои мо мекунан акаҷон. ҳамин баъд чӣ багане ҳамин хоҳарои моро акаҷон дар эдом мекапан ака. ҳамиша наметонем бигӯем. ва ё агане у қадар ҳамун мисол коллегаҳои шумо мисол у қадар бесаводанд, ки ҳамин духтаракое ки сатр мекунанд ҳаморо меқапане ака. ура бародар, ура мери аму дар ҳукумат хизу шикоят мекунӣ. Айдаст ки ман ту ягон кор намеояд, чизе ки амр фармон боша, айдаст ки ман ту ягон кор намеояд. ура ҳама каса сагратават мекунӣ, мери меги инҷа мо ягон кора пеш бурда наметонем бародар ягӣ. Баъди гапи телефонӣ нест, ба айтеш биё, айтеш суҳбат мекунем. Агар вақтат боше, биё айтеш суҳбат мекунем. Не ака акмал, ман рости гапа бигӯям, ҳамин як чизро мехоҳам, ман мехоҳам ки рости гапа бигӯм, ҳамин хеле мардакӣ гап задестай ку. ҳамо ку ака, мисол ҳамун коллегаҳои шуморо ҳам ку ҳам коргарои амният ҳам ранги худат мардак бошанд ака. Мисол нанги номуси худшо надошта бошанд ака. Ба худо ана. Мисол на худат ҳамин хе гуфтестай ку, аммо бисёр шихе намекуна ака. Шахсияти дигар каса ҳуқуқ надорем, дигар каса мо пас занем. Якум мушкил гапои ҳар хела гуфтан ракор нестай. ҳози тинҷай ҳама соз рафтесай, шукронаи Аллоҳ ватан тинҷай, дунё тинҷай, як каса каса ғам намека. ӯ кадоме ҳастай ҳамин паътои ҳамин мехоҳанд ки ҳамин давлата ноором кунанд, ҳамин бадбахтои дигар кас ҳамин айдили худшон. ҳози ҳеҷ кара ҳеҷ чизе накардеста, ҳеҷ кара ягон кас ғам намекард, ягон масоз. Окей. ҳама тинҷай, ҳамин хуб бигард, проблема на ки як кас ягон гапи ганда нагӯ, ягон кас ягон гап намега. гап нест аган акаҷон. ҳамин ҳазор раҳмат ака Акмал. Агар ки мисол ҳамин ман хоҳар дорум, апа дорум акаҷон, мисол ҳамин шиносо дорум, агар ки худо мисол нишон ата як ред бишава бикапан, акаҷон ҳамо чӣ кор кунанд дар ҳамон ҳолат? 221 занг бизананд. занг задан аку ӯ кори худ, ӯ проблема ихта занг мезани намезани, ӯ дар худ
اختیار داری برای که من میتونی که اگه زن زدن نمیخواد بگم که به یکم اساس بعد این که همین فرهنگ ما نیست همین سطر بندی یکم ایرانی را دیده که کرده اطلاف تاجیکی با برسنه یکم بردیده از مردم تاجیکی خمون همین میبینی که سطر سی پیسیو کرده لباس سی پیسیو که چه با مانان ایرانی می اندازم اگه بگن همین پروسه همون اندازه نیستم نداره همون کلام دیل اودم توزه باشه او گفت در سطر در مقصد در بستن در هم آریان بدن نیست یا فقط در دیل اودم توزه بدن شد گپ نیست اکا اکمال حاضی وقت داریم برای گپ زدن یا که مثال وقتو نگرفته استم نه گپ زبارو همین اکا جان گفتن که گلان دیل توزه باشه همین در قرآن الله همین گپ گفته یا که اگون علیم همین گپ گفته هسته علیم دین اسلام ما شما آدم یادیم که اکا ما برادر ما حاضی این که گپ درباره دین نرفته که ما آغاز صحبت این آغاز نکردیم پروسه سوال داریم ما جواب میدیم او نکی یک ما مقصد خودم در همین باره دینی و قصوات قهطی هم ندارم که مثلا یکم جواب عمیق بدم برای که من گناهگار نشم یکم گپی بگم یا نگم کفر میگم راست میگم او شاید که مقصد من هیچی گفتن نمیتونم هزار عمل مقصد دعوا داری چیزی داری همین آد ایدو برای در هستن با مقامات ساختارهای قدرتی هستن که همین صحبتهای تر همین اندیشه‌های تر با برطرف کنن اما اطمینان باوری دارم که جواب میکنم یعنی جواب میگم خیلی اگه هزار عمل نکی اکا جان میگن که مقصد مثال نمولچک یا که دیلت صاف باشه کو اکا راستی گپ بگم ایروی مثال قانون قاعده اسلامی گپا خطا نکه انشالله فهمیدین برای آینده انشالله مالکا فهمانه که ما برادر عزیز دولت اسلامی نیستیم خمون اگر که دولت اسلامی ما دولت دموکراتیم کو بله اکا همه ما با اسلام مبادل میشیم بله خمون دولت دموکراتیم اما اکا اکمال جان هزار احمدی کلان اما مثال ما دولت دموکراتیم همون مثال همین گوش که جورا اوکی همین گوش که جورا همین ما همین تو همین درجه را همین چیزا نبودن همین قانون چی سر شدن دیدن که همین معمولا چی کاری میکنن نمیکنن در نام اسلام بپرسش فهمیدی و مجبور شدن که همین کار همین سطر همین چیزا را من بکنم همین تو همین درجه تو مجبور کردن که همین دولت همین قانون را ببره فهمیدی برادر مجبور کردن اگر که همین نمیکردن نامعقولی نمیکردن همون زینا کردن نه دیگر دولت ها نمیرفتن این خچو میرن نام بنام دولت اسلامی میگن میرن اونجا این خچا میگن این مردی نیست مردی همیه که میفهمونن احتیاط میکنن که برادر اون طرف نره اون طرف جای خطر های او دروغ های که تر مقصد که میگه که نمی اسمین و چیز میتا دولت غرب میگه نیره بگید که میره اوجا میره شهید میشی دروغ های او گپو اساس نداره در اسلام خیلی گپو نیست که مقصد طرف جوجا خطا کفاندی شهید میشه دروغ های چیزو اینجا یکم چیزا باور نکه باروگا گپ نیست که هزار احمدی کلان مقصد همین درسته مورا مردم همین چخیل کواکت میگن در گوشمون میپرم میلخن کو یا دسته علمی پایدان بشه دونوتر یا چنین چی از اسلام بخبره نکی درنش جازیره برادر درنش خوب گیزه فتنه و چی هست میخواد که هم دولت نوتیش کنه بعد میگیره با یک یا بچوره خلق کی کانس از سعودی قهدی کپی نداره بعد در همون پیکاس کردن میگیره اصلا بیامده اصلا دو چخیره تست پرینیمان میکنه میگه پورا میگه او اینی خیلی بده اگر خیلی اگر نمی خوندگی با سعود باشی گوش کنگی دوداری اکای خواهد که من نصیحت نکرد که اول خطا نگو که مردور یعنی انشالله نصیحت میکردی بگو فهمیدی؟ این جوانی برادر میگم که همین تینش کرد من تو حوزی را نه همین خشیب ندیدم یکم جدا ریدی سطر ندیدم یکم ریدی ریش همین دیدم که شبهانات میتونیم میپرسن دو که ایجا اومدی سیای کرد اون طرفی اختای خیلی کرده فهمیدی؟ بله همین تینش کرد هیچ که هیچی نمیگه برادر 100% که هزار احمدی کلان اکا اکمال جان همین میبخشین آخران سوال ما بتم تون اکا جان میبخشین همین کلمهش اکا جان بخشش زیاده یک سوال بزه باشه همین کلمه شهادت اکا جان میدونین که نه الحمدلله میدونم برادر نه پروست هزار احمدی کلان زنده و سلامت باشین اکمال جان میشم مال خداوند نگهبان اکا جان مال
برادران من عزیز. گپایی در جواب میتم در شما چیز خاطر رسان میکنم. این شخص در شبکه یوتیوب در رمو کانال حق تجی در تای ویدیو ما خودش نویسندگی کی ویدیو ما را بگی بپرتو در یوتیوب تو اینجا میگه خطا شیرینه کداگی سوسو میگه گپزنی ما را بگی بپرتو من نگفتم که گپ نیست که جو نه وقت شما دک پرتو گفتم ماشینا نوزی کامنتاری اخچم میگیرم اسکرین شات میکنم میپرتم در اینجا. برادران عزیز بدونین که این ویدیو همون کهونن ما در همون حالت چندین کسو خاتمه گپ زدگی بدم برادران وزارت کارهای داخلی کمیته دینی تاجیکستان نه کگب خاطی و من برادران عزیز برای وطن ملتم کو برای ملت مسلمانم اپارات پرزیدنت زنگ زدگی بدم اما متاسفانه در اپارات پرزیدنت نمره ما نبرداشتن راستی چی با من خواستم با اون آدمی اهل فهم عقل آدمان با عقل گپ زنم همچون از طرف ملت مسلمان خدمت پیشنهاد کنم که من یک شخصی هستم که میخوام که یک همین پرابلم را ریگولیرovat کنیم نشود دیگه اما نشید اما در آخرت چی گپ شد در ما همه مثال پیشنهاد کردم اینستاگرام سلکم اموندم که تو که پریمان قبول که تو که آدمانی وزارت کارهای داخلی دما بنویسن اما او چی نویسوندن که راست که زی دولت برومای گفتم که نه راست نیست برای گفتن که نام فامیل تا بگو من نگفتم شما نام فامیل ما بعد چی گپ شد بعد گفتن که ما مدارت را میویم ویدیو میکنم مدارت ایسوسا مثلا نمی قدر شو من داشتم میگم نمی قدر شید مقصد فهمیدین برادران عزیز تمام اما هوزی چی هوز نه آدم من نموندم میگه که یگان ریدون است ماشاءالله از این سپاس если که رید نباشه از این سپاس تمام مشکل گفت گپا کانفلیکت اشچرپن وقتی که یک خواری توجیکی ما را میخپن دیگه که یک برادری ما را برای ریشش من از روی آدم دیگه میخزم برای هر یک آدم ما یک کسی را که میخپن کو جواب میگن میخپیدگی جواب میگه او گالونی کو کاپیتان مایور کو تیار باشن پیش از اون که میخپن کو جواب میگن بعد برای همین در پایان نمرم هستن وایبر ایمو مقصد همش گفت گپا که если همه توزه باشه در تاجیکستان دیگه شما باید پریچه نکنین مقصد آدمان وزارت کارهای داخلی بگوین که تمام یا دودارای نبرات ما در یاردم کرده سعی که شخصانی که مثال روی قانون کار نمیکنن ما او را جزاش نمیتیم تمام برادران عزیز من اکا مراجعه دارم با می اکا شما گفتن که یگان ایرانی را دیده که کرتای اطلسی تاجیکی را بپوشه برادر ایران اگر که در دین او میشید که از روی دین او باید اطلسی تاجیکی بپوشن اطلسی تاجیکی را میپوشیدن نه که در دین اسلام الله ما را فرمان داده خواهر ما را فرمان داده که ختونه از چشمان مردان بیگانه بجا کنین برای همین طبق حدیث آمده که چخیل باید خواهران ما لباس بپوشن طبق حدیث اگر که تو بگوی که نه این دروغه برادر عزیز یک سوال تا میتونم همین مسلمانایی که نگاه دارن چی با ما 5 وقت در یک روز نماز میخوانیم در یک جای قرآن بیاورین که الله گفته که 5 وقت در یک روز باید نماز بخونین شما میگوین که نه الله گفتگی نیست که ما حجاب باید بکنیم کو اگر نه ما در دلیل بیارین که خداوند در جای قرآن گفته که 5 وقت نماز بخونین برای چی ما 5 وقت نماز میخونیم همین دمو بفهمونه اگر نه برای همین یعنی که ایرانی را ما یعنی ما میکنیم تاجیکستانی ما دولت دموکراسی او باید حجاب اثر کنن ایرانی‌ها باید حجاب اثر کنن در گرمانیا اینقدر مثال ازولانتای دولت ایران هستن که چی با اومدگن میگن در دولت ما اگر که حجاب اثر نکنید را میزنن یعنی که در اونجا گنده بعد استروگی اونجا دیگه مثال دنیای دا برای ملت تاجیکا بگیرین فرق میکنه زمین تا آسمان چون که ما مقصد دیگه سلید شوروی موندگی اونجا تماما دیگه خیلی تاجیکستان ما دولت دموکراسی برای همین تاجیکستان ما میخواه مثال دیگه کرتای چکن میپوشه کرتای اطلس یا که حجاب برای همین شما رشد نمیکنین اکا اکمال یا که آدمانی وزارت کارهای داخلی یا که مثال آدمانی پارلمان جمهوری تاجیکستان شما رشد نمیکنین که خواهران ما چی لباس باید بپوشن این در کجا اگر نه مثال دیگه سپراودلیوگی در کجا هست که دختران شما میخواستن که مثال مینی یوبکا پوشن و یا ممکن بوده است اما خواهر ما میخواد که حجاب اثر کند ممکن نبوده است در یک دولت دموکراسی مقصد که هر یک شخصیت حقوقهای خودش داره این در کجا میشود که وقتی که ما را در دولت خودمون حقوقهای ما را نگاه نمیکنن یگانه در مورد دولت روسیه همین خاله که دخترکای 6 ساله تاجیک از نسل و تجاوز میکنن در درون موسرکه میپرتونن یگان چیزی موسر سبحان الله من خودم یک بچه کلانی بازا نشیدگیم представить даже когда نمیتونم که چخیل یک احمق آدم کودکی مایده را تجاوز میکنه چورکا گفته و دیگر تاجیکا چورکا گفته زده کشتستن بخدا تاجیکا را که 50% ВВП دولتن که نیم بودجه تاجیکستان هر سال پر میکنن سبحان الله
тоҷикистон хай намехеда. мо бояд мисол бибинем, мо ҳукуматдоро ба шумо як хотиррасон карданем ки шумо бояд бибинем ки роҳи шумо чия. Шумо бояд роҳи ҳиҷоба пешгирӣ кунен ёки роҳи оне ки тоҷикои шуморо бикушанд. Шумо бояд пуштии тоҷикотонро бигирен. ин хӯрен мо ҳамашон 100% шумо бибинен ки преступнико киян, ҳамон преступникоро биқапен. Ба ин логика намешавад ки о тоҷико иҷа рафтеста бидия намед кадом корора кардесан, бояд мо дини ислома полностью қатъ кунем. шумо биёен давлатои Аврупо агар не аиҷа ибрат бигирен ки ё ҳамин кора мекунанд ёки не. шумо барои ин як чистони вазбин шидага барои одамони вазорати кори дохилӣ ки ман чӣ хел ин хел шидам. ба ҳамин тамоми шахсоне ки маро мешиносанд ман ба шумо мегӯм. вақте ки ман ба Олмон омадем, бачаҳои ёш ҷавон мақсадан чандин касо хеле дар як ҷое будем ки чандин тоҷико будем. баъд зиндагӣ ҳамин хеле шид ки моро даъват мекардан ба дигар дин. то ки мо аз дини ислом бубурем бародарони азиз. мо бачаҳое ки аз динмон кам медонистем бародарони азиз, илм кам. баъд диспут мекардем. диспути мисол динӣ мекардем. вай аз дини худаш таъриф мекард ки дини мо ҳаққай, ман дини худ таъриф мекардам ки дини мо ҳаққай. дар он вақте ки уқа информатсия надоштам дар дини худам. баъд ман мерафтам китобҳо скачат мекардам дар мисол iPad ки то ки ман бихонам ягон далели вазбин биёвум, бирам бо паго мисол қати онҳо диспута давом будам. чунки мера гап задесай диспут шидестай. ва ё барои ки христианҳои вазбин буданд, хонае доштанд ки дар хонашон телевизор ҳатто набуд рости гапа бигӯм. яъне ки христианҳои ҳақиқатан гуфти гапо ба гуфтаи инҷа христиан, русҳои немис буданд, бо забони русӣ буд аввал. барои ҳамин мисол китобҳо скачат мекардам, мехондам то ки бирам. бо ӯ мегуфтанд ки медонем ки ҳамин библия 600 сол пеш аз Қуръон пайдо шудагиай. ин маълум мешавад ки китоби Қуръона аз рӯи библия нависондагианд. дар ин ҳолат чӣ мегӯӣ мегуфтанд. ана ҳама мегуфтам ё Аллоҳ чӣ кор кунам дар ин ҳол. бо мерафтам. яъне ки ҳамин чизҳо сабаб шуданд ки моро бар дигар динҳо даъват карданд. анами Аллоҳ шоҳида ки вақтеш буд ки мо қати рафиқмон мегуфтам ки биё хай церквшон мерем ки мебинем чӣ гап дар церкви ӯ. бо ҷуромон мегуфтанд ки бача чӣ ба мерен ӯ болай бирен агар. бовар кунед ки ин як хандовар як шӯхира маст кам мисол шӯхира метова, аммо ин хатари хеле вазбинеда барои ҷавоне ки навомадагӣ будем барои мора камтар хатар буд. алҳамдулиллаҳ мақсад ҳамонҳо сабаб буданд ки ман дини худма ҳамчун барномасоз ҳамчун веб разработчик веб девелопер мақсад айхид кардам. алҳамдулиллаҳ дигар ман худам медонам ки ман ки ҳастам, дигар одамо ки ҳастанд. алҳамдулиллаҳ ҳамин хеле гапҳо да бародарони азиз дигар нашава. мутаассифона ягон давлатҳои дигар дунёда нахондам, аммо дар яке аз давлатҳои беҳтарин дунё таҳсил кардистам. не ҳазор раҳмати калон. алҳамдулиллаҳ дуо бикунен бародарони азиз, фикротонро бинависонен. бидонен ки ман аз рӯи дигар хоҳаро апо бародаро аз рӯи ҳамаш мехезем иншааллоҳ. шумо хиёл накунед ки шумо бесоҳибин. ва мо бояд хиёл накунем ки мо бесоҳибин, чунки мо Аллоҳ дорем. Аллоҳи мо шоҳи шоҳонае. ами шоҳи ҳама нами шоҳоне ки хичона шоҳ мегиранд ами дунё ку 3-4 миллиард 5-6 миллиард доллар ёки евро доранд ёки фунт стерлинг доранд, во хичона шоҳ ҳисоб мекунанд. аммо бидонанд ки ҳамин одам 60 70 80 сол 90 100 120 сол зиндагӣ мекунад. аммо иншааллоҳ ки мо аз они Аллоҳ ҳастем ва бозгашти мо ба сӯи Аллоҳ мебошад. так что мо моли як шахсиятем, моли худованд якав ягона. дар амони худо бошен. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.